अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में मुसलमान बनाकर भेजा और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। वैसे यहाँ पर इतनी ठंड है, लेकिन कश्मीर में तो सोचो कितनी वहाँ पर तो साल भर वैसा ही मौसम रहता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला जैसा मौसम जैसा माहौल होता है ना, वहाँ के लोगों को वैसी ताकत वैसी क़ुव्वत वैसा उनका जिस्म उस सिचुएशन में मतलब उस माहौल में ढाल देता है ना। तो हमें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, गर्म कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जितना कम हो सके घर से बाहर निकले, ठीक है। कोई काम हो तो जाए, है ना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हो सके तो गरीब, जो हमसे गरीब है, जिनके पास घर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर हमारे पास कोई पुराने कपड़े रखे हैं तो आप उन्हें दे दें, है ना। देखिए मेरे पीछे आप लोगों, बिल्कुल आज धूप नहीं निकली है, माशाल्लाह बहुत ठंडा मौसम है। मुझे ना ऐसे ही मौसम बहुत पसंद है। हर मौसम का अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए, है ना, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा नवाजते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो उनकी सोचों को कोई बदल ही नहीं सकता, है ना। वो किसी से भी मिलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ होती है, हमेशा मैंने देखा है, हमेशा ये चीज़ होती है, 80% लोग यही सोचते होंगे मेरे ख्याल से तो, कि फ़लाँ का बेटा लाखों कमा रहा है, फ़लाँ का बेटा उसके पास गाड़ी भी है, फ़लाँ के पास बंगला भी है, फ़लाँ के पास इतने सारे पैसे हैं, फ़लाँ के पास तो गम हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे बहुत है। ये जो सोच है ना, सबसे पहले हमें ये चेंज करनी है, बदलनी है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो बहुत खुश होंगे, बहुत आराम वाली ज़िंदगी होगी। ये गलत है। भले ही इंसान के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में होता है जिसमें जो कम पैसे वाला है ना, वो भी उसके सामने गरीब नहीं अमीर समझा जाएगा। अगर कोई अमीर के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके पास कोई ना कोई एक ऐसी वजह होती है गम की, जो वो गरीब से भी कह रहे, जो गरीब होता है ना इंसान, उससे भी वो अमीर इंसान खुद को गरीब समझता है, क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं है जो उस गरीब के पास है। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हमें ये दिलो दिमाग से निकाल देंगे ना कि इसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, ये दिलो दिमाग से निकाल देना है हमें। हमें हमेशा ये सोचना है अल्लाह ने हमें जो दिया है ना, उस पर हमें खुश होना है, ना कि हमें मुंह बनाना है ना। बहुत अल्लाह का इतना शुक्र अदा करें ना आप, सच में अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा कर ले और अल्लाह से जुड़ जाए। उम्मीदें छोड़ दो दुनिया से लगाना। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि उम्मीदें दुनिया वालों से, रिश्तेदारों से, भले ही हस्बैंड हो या कोई भी हो, किसी से उम्मीदें मत लगाओ। घर वालों से, किसी से उम्मीदें मत लगाओ। अगर उम्मीदें लगानी है अल्लाह से लगाओ, भरोसा करना है सच्चे दिल से अल्लाह पे करो, तवक्कल करना है अल्लाह पर करो, क्योंकि वाहिद एक अल्लाह है जो हमारी उम्मीदें, जो हमारा तवक्कल, जो हमारा भरोसा कभी टूटने नहीं देता। लेकिन हमें भी अल्लाह से वैसे ही रहना है जैसा हमारा रब चाहता है। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है कि ये करूँगा तो मेरा अल्लाह तो नहीं नाराज़ हो जाएगा, अगर मैं ये करूँगी या करूँगा तो मेरा रब तो नहीं मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ये सोच सबसे पहले रखनी है ना। और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करना है ना। और हमेशा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना है। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है, माँ बाप की फर्माबरदारी करनी है, किसी से धोखा, किसी से फरेबी बिल्कुल नहीं करनी है।
ہے نا. انشاءاللہ 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 آپ کی دنیا اور آخرت ایسی سنور جائے گی، ایسے سنور جائے گی کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جتنا آپ شکر ادا کرو گے نا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازتے ہیں. تو پلیز اپنا خیال رکھیں. اور ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور گرم پانی پیے. پانی ایسا مت کیجئے کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے تو پانی کوئی پیتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ٹھنڈ لگتی ہے زیادہ پانی پینے سے. تو آپ کیا کیجئے، تھوڑا سا پانی وارم کر لیجئے، گرم کر لیجئے، اور کم سے کم 1 سے 2 گلاس تو پانی پیجئے. کیونکہ اگر پانی کی پھر کمی ہو جاتی ہے نا، تو پھر جن کے پیٹ میں پتری ہوتی ہے تو انہیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو پانی آپ سردیوں میں گرم کر کے پیے، لیکن پیے ضرور، ٹھیک ہے. اور اپنا خیال رکھے، اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے، ہے نا. اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھے. اپنے ماں باپ کے پاس دیکھے گرم کپڑے موزے وغیرہ ہے نہیں ہے ان کے پاس. اگر نہیں ہے تو جاؤ اور دکان سے لا کر دو، ہے نا. اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھے، کیونکہ ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ہے نا. اپنے ماں باپ کو بہت 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 عزت کرے، بہت ان کو پیار دے، کیونکہ وہ جب بچپن میں ہمیں اتنی محبت و پیار دیتے تو ہمیں سوچو ان کو کتنا ان کے لیے کرنا چاہیے، ہے نا. تو ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کو بہت زیادہ اہمیت دے، بہت زیادہ محبت کرے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے پتہ ہے آپ کو، کہ ماں باپ کو اگر ہم پیار بھری نظر سے دیکھتے ہیں نا ایک بار بھی، تو ہمیں ایک حج کا ثواب ملتا ہے. سوچو 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 سوچو، اگر ہم ہر روز، ہے نا. لیکن ایسے نہیں کہ بس بناوٹی طور طریقے سے، نہیں، دل سے ہمیں ماں باپ کو دیکھ کے خوش ہونا ہے نا. تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے قدموں میں جاتی ہے. تو ہماری دنیا اور آخرت تو پھر ویسی بن جانی ہے. تو آپ پلیز 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 اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ پیار دے. کیونکہ جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے، آپ سوچو ان کے، ایک بار ان کا سوچ کے دیکھو. کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے دنیا میں. آپ کبھی بھلے ہی کتنا بھی امیر انسان ہو، اگر اس کے پاس ماں باپ نہیں ہے نا، تو وہ سب سے غریب انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کتنی بھی دولت ہو، لیکن ہم وہی ماں باپ کو کیا خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. اور نہ بھلے ہی ہمارے پاس کروڑوں ملین آ جائے، لیکن ماں باپ کو کبھی نہیں خرید سکتے، نہ ماں باپ کا وہ پیار خرید سکتے. تو اپنی ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کو بہت اہمیت دے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک توفیق دینے کی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو نماز پڑھنے کی نیک توفیق دے. آمین.